जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जो हिस्ट्री ऑनर्स रही हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 3 बा कोर पेपर 3 रो यूनिट 1 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन सब आलोचना करवा। तो वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखिए आ सब जाक नोट करने देखिए याद जहाँ भी हो याद ही आसब आमर सेमिस्टर एग्जाम याद ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सब अच्छी याद ही पड़ो। देखिए या बाहर कौन क्वेश्चन आसबेनि या भितर बुले बांके सब पड़ो। तो सब नोट करनी। प्रथम यूनिट हूँ समाज एवं अर्थनीति। तो जीवा 2 मार्क क्वेश्चन को पूर्व वीडियो आम 1 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करते। जीवा 2 मार्क क्वेश्चन को देखो। प्रथम क्वेश्चन अच्छी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारत भौगोलिक जीवन विषय संक्षेप लेख। देखा उत्तर ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारत भौतिक जीवन विषय ब्राह्मण शास्त्र पाली शास्त्र पाणिनि व्याकरण तथा प्रत्नतात्विक उपादान को आधार कर सविशेष तथ्य मिलता है। यही समय उत्तरांचल कृष्ण चिक्कण युग आरंभ होता। समयक्रमे भारत प्रथम थर निमंते धातु निर्मित मुद्रा प्रचलन आरंभ होता। यही समय कौन होता ना जो धातु निर्मित मुद्रा यही समय प्रचलन होता। तापर देखा मध्य गंगा उपत्यकार कृषिभित्तिक नगर उद्भव घटी द्वितीय नगर सभ्यता प्रतिष्ठित हो पारिथिला। लौह उपकरण गुड़िक लोक मैंने शिल्प और कृषि कार्य व्यवहार आरंभ करते। नगर जीवन यापन शैली तत्कालीन मानव सुख समृद्धि प्रमाण दिए। तापर सेकेंड क्वेश्चन देखा ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारतीय नगर प्रकार भेद वर्णना कर। जो नगर मानकर प्रकार भेद ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी विकसित भारत द्वितीय पर्याय नगर सभ्यता वर्णना ब्राह्मण साहित्य बौद्ध जैन ग्रंथ दृष्टिगोचर हुए। प्राचीन भारत साहित्य मानकरे नगर गुड़िक साधारणतः पुर दुर्ग निगम नगर इत्यादि शब्द वर्णना करा जायछि। राजा एवं तांकर परिषद वर्ग निमंते निर्मित बासगृह पुर नाम परिचित थिला। बासगृह गुड़े कौन जो माने राजा आउ तांको परिषा वर्ग निमंते जो बासगृह थिला से गुड़े पुर नाम नामित करा जायथिला। देखो 2 मार्क पढ़ना एतिक लिखिए और एक स्क्रीनशॉट नहीं जातु लेखने लिखिए न नहीं। तापर आछि प्राक मौर्य कृषि विस्तृति संक्षेप लेख। प्राक मौर्य युग अर्थनीति कृषि भित्तिक थिला। ताने प्राक मौर्य युग जो अर्थनीतिटा कौन थिला कृषि। तत्कालीन अर्थनीति ग्राम्य उपरे निर्भर करुला। ग्राम चतुर्पार्श्व कंटाबाड़ द्वारा चिन्हित होइतिबा कृषि उपयोगी क्षेत्र बा ग्राम क्षेत्र थिला। सामूहिक समवाय जनसेचन निमंते प्रत्येक जमी मध्य नाल बा सियार कटा जाए व्यक्ति विशेष जमी को परस्पर ठारू अलग कर जाइथिला। ग्राम्य अर्थनीति कृषकर स्वाधिकरणभुक्त थिला। कृषि क्षेत्र कृषक तार परिवार वर्ग कार्य करुला। भूमिहीन कृषक माने मजूरी नहीं कृषि कार्य नियोजित थिले। तापर आसला जनपद निवेश कौन। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। जनपद निवेश कौन। प्राग मौर्य युग रे भारत विकास लाभ करिथिबा योजनाबद्ध ग्राम बसती को जनपद निवेश भाव में अभिहित कराए। ये देखो क्वेश्चन आंसर ये आम पाइगले एतिकीर। तत्कालीन ग्राम गुड़िक यही बसती स्थापन योजना राष्ट्र निर्मित कर आदाय करने एक सुस्थ तथा स्थायी भित्तिभूमि थिला। जनबसती भाव में ग्राम गुड़िक साधारणतः केते गुड़े विशिष्ट बहन करुला। से गुड़िक है कौन वास्तु देवगृह चैत्य सेतुबंध श्मशान पत्र ये सब लिखिदेवे। तापर आसला प्राचीन भारत प्रमुख नगर केन्द्र गुड़िक संपर्क में उल्लेख कर। देखो सबू बेकार आलोचना करी वीडियोटा लंग हो। तो आपड़ युवा सब नोट करने क्वेश्चन वाइज देखना। तापर देखा 16 महाजनपद कहले कौन बुझ। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारत इतिहास गुरुत्वपूर्ण समय रूपे विवेचना हुए। यही शताब्दी भारत राजनैतिक इतिहास शुभारंभ घटी। कौन है ना राजनैतिक इतिहास ये जो 16 महाजनपद जो टाइम था से टाइम कौन है राजनैतिक विकास घटी। महाजनपद साहित्य अर्थ हूँ बड़ राज्य। बौद्ध ग्रंथ अंगुत निकायर वर्णना अनुଯାयी काबुल उपत्यकार दक्षिण भारत गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत अंचल 16टी क्षुद्र बृहत जनपद और राज्य शासित होउथिले। एमानक सामरिक शक्ति खूब अधिक थिला एवं परस्पर मध्य युद्ध लिप्त रही सीमाबद्ध करुथिले।
ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ହେବ ତାର ଆନ୍ସାର୍। ମହାଜନପଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହାଜନ ପଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ନଗରର ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନ ପଦ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବିରାଟନଗର। ତାହେଲେ ବିରାଟନଗର କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଏଇଟା ଏକ ମାର୍କ ଆସିବ। ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନ ପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଚମ୍ବଲ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟମାଳା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଭାଗକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏତିକିର ତାର ଆନ୍ସାର୍ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭୋଜି ମହାଜନ ପଦ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଏଇଠି ଭୋଜି ମହାଜନ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 16ଟା ମହାଜନ ପଦ ପଢ଼ିଦେବେ। ତା ଦେହରେ 2 ମାର୍କ ଆସିବ ଆଉ 1 ମାର୍କ ବି ଆସିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସମାଜରେ 18 ପ୍ରକାର କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ଥିବା ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବଢ଼େଇ, କମାର, ମୁଚି, ଚିତ୍ରକର ବିଷୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଥିଲା? ଅନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲେଖିନେବେ। ଏଇଟା ତା ଆନ୍ସାର୍, ଏଇଟା ଲେଖିନେବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ନାମ ଲେଖ। ଏଇସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ଆସିଲା। ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିହାର କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମର ବାଣୀ କ'ଣ? ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଜୈନ ଧର୍ମର ବାଣୀ। ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ଆତ୍ମା ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ। ତ ଏଇଠି ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସରିଲା। ଏକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରିବେ। ୟାଦେହରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ଆମେ 5 ମାର୍କିଆ, ଏଠି 4 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ। ତ ୟାର PDF ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ PDFଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଏକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ନୂଆ ସିଲାବସ୍ର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।